Ay, buenas. Bienvenidos. Welcome to my second video. No? Ojalá ya puede ustedes mirar el diaton or the mio first video, no? Which more focused on the introduction, no? Although hindi ko todo, no, kay falta ka el tiempo para darle todo in this vision. Pero anyway, ya talaman niya hablayo, si Chen ustedes mga pregunta, if you have questions as to relative to my personal information, do not hesitate to ask through, of course, the comment section, no, para pwede lang kita kasi paklaro o halatamin ang mga personal question, those that are relevant, no, or pertinent to my desire to offer myself as the next mayor of Zamboanga City. So, ya pwede kita man-discuss pertinent matters about, of course, my educational qualifications, eligibilities, and work experiences. So, este video ara, alman tackle taminyo is more about my narratives, no, perhaps cosa bagat el razón, cosa ba el purpose de este mio journey na local governance or local government. So to start with, tiniyo ko muna si subtitle, background and motivation. So as early or after my retirement, yawi man kita, no, I retired on November 1, 2022. And then, yakadayo private citizen. No, tali kita na Zamboanga, tanda kita man grocery, tanda kita man tiangge, tapasya kita, mobe kita na syudad, as a motorist, four-wheel vehicles, motorcycle, tanda kita man tiangge, tapasa kita ng mga kamino. Incidentally, pwede tayo kita uwi ng mga news, ng mga noticias di aton na lokal, na mga kosa tapasan na syudad di aton, including mga yamuri na tiroteo, tiyan kita mga problema na baha, todo kita mga issues and concern na sa mga city, tiyan kita tawi mga batikos na local governance, and then tiyan kita daton mga opinion. Pero it all boils down into one, no, akil concern kita ako sa tapasan na siyudad del Zamboanga. So tiyan kita mga teachers, mga parents, taanda ka naton, tapidi ayuda in terms of na kosa ba na education, na schools regarding del dila mga bata as learners, tinibes mga teachers del dila concern, el sitwasyon dila na mga eskwela, el dila mga assignments and stations and so on. Men mucho kaya tila problema, and then alayo yan realize, kaya helpless gali yun, no? Sinay maya kita na poder, kay tapikura man kita man reach out kung mga concern, no? Through text message, thinking na pwede pa kita kanila pidi ayuda, thinking kasi, no, estabay dila superintendent and estabay uban dila, so baka pwede tayo sila uwi daton mga apelo or on behalf of the people who are actually in needs. So amuse kada yo helpless, so tayo kumita bla sir porque ito retire temprano na hoben pa man to. I retired actually at 61 years old, no, and then so for those almost 2 years siya ara, after 1 year el retirement din yo, yung mira yo dol helpless gatyo. Sin causa kere ayuda, hindi ka pwede. So tiyan yan mutiko-tiko miho, kosa daw kasi hindi yo man offer din yourself as city councilor, baka pwede gatyo ayuda. So amo kailan entertain yung idea siguro sometime in September of 2023 or last year. Tiyan ko sa gabra sila, gana lang to sir, kay el suporta pa lang del mga teachers, del mga parents, sabi series, during my time, 2012, yan institutionalized kita kunel general, or PTA, no, Parents Teachers Association, LCT Federation, from the schools, kasi kita in accordance to the guidelines, yapikura kita, sige kay, because this is one sector, Parents Teachers Association, who serves as a strong partner of the Department of Education that brings about better quality education to our children. So sino kita partnership or hindi ta kopera ka naton daton mga mayores or parents, tatyan kita problema. So uno sa tamen avenue tan serve as para solve mga issues and concerns na school level, na district level, in a city level. So na school level, tiyan kita talama school governing council,
na aligid sila tan komposita sila todo para pwede sila tiyan stakeholdership, tiyan kita partnership, and that is what we call tiyan kita participatory governance in terms of managing the school is concerned, because DepEd alone or the school principal and the teachers alone cannot solve all the problems in the school. That's why we need the partnership of the parents, including the barangay. Kay uno man tamin kita, sila man tamin elta benepisya, kay di lang mga bata, el mga learners, amo sila di lang mga konstituente. So, uno sila di lang mga kwan. And during my time as a school superintendent sa Zamboanga City, ito yung kita buwan relasyon ng mga barangay as well. So, aura, ko sagat kumigay di CD para amanda kore. So, amay kay Lablayo, anda kita kore kita or opresiyo di mi cuerpo as city councilor. So, on December of 2023, yun yung bakasyon, yan dayo bisita ko na di mi anak na Amerika. So, 1 month yung alya, yan reflect, mucho kita mga syudad del Amerika Pasya, mucho kita mira porque ben limpio el ciudad, porque arreglao, porque pasin mucho gente, disiplinado man mga gente, porque sila el progreso, porque kita hindi. Yabla paganiyo, in terms of time, no, time zone, atrasaw gali el Amerika kanaton. Adelante kita for almost 15 hours, no? And then porque yabla yun na siya adelante kita in time zone. Porque na progreso, na desarrollo, kumutabla sila, pian behind kat kita, hasta ara third world country pa kita, and then el ciudad del Zamboanga, despite highly urbanized, ese lang el tapwede dale mira el daton mga el ciudad. So siguro hindi man tabla todo na gobyerno, pero tiene tayo siguro tumaparte el mga konstituente. So, con ese, koneksyon con ese, so, ya volvió ki, ya oía yo el notisya kay tiene daw dos partido, el former contralyo, ya queda uban, ya queda contralyo antes, no? Sabi kita sa el historia, no? Kay cuando supervisor pa yo, sabi ayo in 1993 yan transfer yo kina Zamboanga City. Sabi ayo ko sa politika kilaya ta se el mga gente, el politika, el kultura, no? Kilaya ta se gana con el gente, patiken el tan constitute el city council, kosal impluensya ng mga gente, kenta keda el mga alkalde. So chenya kita hindi kita ignorante, no? Kaya chenya tamin kita saber, hindi tamin kita ayer lang yan nasi. So abla kumuntabla yo, keen and observant tamin yun ako sa tapasa. And sabi tamin kita, kasi tasinta kita antes na cuando na Isabela yo, presidente yo del una organisasyon, o dos organisasyon for that matter, tasinta tamin kita na Municipal of Isabela at that time, Municipal Development Council, na Provincial Development Council, tasabi kita el mekanismo, pakilaya gali ta asikore con el gobierno. So, amo siya tala masita. Kabar kundo kada tamin yo school superintendent, tasinta tamin yo na City Peace and Order Council, tasinta tamin kita na City Disaster Crisis Management Committee, Local School Board, sabi tamin kita ko sa tapasan na siyudad, no? Especialmente aquí na Zamboanga na bien up to date kat el mga informasyon through our media networks, benamente gani kita kikay, todo no hay pabor patabla pa sila, no? Fair and square el mga dealings del media. Por eso sabi kat el mga gente ko sa tapasa. So por casa de ese, ya volvió, January 16, 2024, ya volvió, amo se el noticias gayot, ya sale, no? Kay el, pues siya claro sabi mga kita na kay si former Mayor Beng and former Mayor and former Congressman tayo sila dos, diyan birahan gani, despite the odds, no? Cosa ya pasa. Bonito si iyo tamin, since I am also for peace and unity, bonito el resolution. Pero el cosa ya pasa, hindi debe olvida, no? Pakilaya, ya causa el división del Team Colorado antes. Sabi mga kita, cosa laman de la oposición antes. Y no less than, sabi man tayong kita, pakilaya si SOCD. No, yan, ostracize con el uno, ya queda naimas, por eso, may tamin ara na politika. No, so, ahora, ni kita entra que tumete con ese, pero este lang yung kaya habla na hindi yung ignorante o inosente na cosa tapasa. Si conoce sila conmigo, conoce también yo kanila.
siken sila, no? Si cosa di lang mga political background, cosa di lang mga intensyon politika. Kay Chinebes otro el tamira kita na physical, no? Na mga news, na mga interviews nila. Pero personally, tamen kita mga kustumbre, nasabi tamen kita na buenamente si afuera, pero si adentro, otro gali. Chene si daton pwede man attest, no? Na pakilaya el mga tratamiento dila na dila mga gente. Pero anyway, that is beside the point. Our tablayo pirmi, hindi na siya. Pero ohala, hindi kita kedatamin como inosente ng mga ansina pasada. No, hindi tayo kita pwede ulbida el mga maldad iase sila. Kasi ese el giya ka naton na kilaya kita iskui aura para kanila. Hasta aura lang tamira kita ko sa tapasa, geriyahan lodo ki, matslingin ki, may kita si mira el emosyon, el gesture, mira kita si deberasan ba, contenido, tiene ba wisyo, tiene ba wisdom, el cosa tapasa. And debi aprende agad kita, mga sambuanggenyo, nung may kita kre na mga buladas, no? Kay Chinebes buladas lang si Chinebes, ta pwede man kita mira el mga motibo gat ila. So por serpit amokel con de volveo de porque si el unity gat ese ya tan expectio el todos seguidores del uno, el seguidores del otro, manunyon, sige gayot. Porque mas siya dividi. Porque el mga tiene, no hay sige, ya cambia pa na otro grupo. El otro también, otro grupo, ya cambia pa na otro grupo, ya tarda pa, pero ya sige man siyempre. Diba? So sabi ang kita ko sa otro grupo, antes tiene pa sitalaman sila conscience black. No, el black spelling, B-L-O-C-K. Kaya sir, black, un grupo sila ta de konsensya. Pero cuando ya cambia la administración, na mas yaman conscience black. Ya queda conscience black, no? B-L-A-C-K, no? Negro do ang mga konsensya de los demás, aquel estaba na conscience black. Hindi todo. Pero tiene, como habla yo, hindi kita ignorante, hindi kita inosente. Antes kritiko na gobierno, pero ya queda man siempre parte del gobierno, ya queda man igual lang siempre el pasada, no? So, yun no kaya gato kritika hindi ito. Ojalá naman sila sa kaste maldad kumigo, no? Don't misinterpret. Instead, look at the wisdom of what I'm saying. No, mira lang kita na espejo, si cosa bagayot el verdad. Kaya si Serpit Natividad, servidor verdad. So, cosa lang tapasa. Hindi kita tan busca manchan. Yun, no kaya yun sina klase de politika. El klase de politika kaya kita is sinceridad, ideabilidad, no? Ase lang kita datong trabaho. Si cosa kita taasi, cosa kita taabla, debe saligan na datong korason, itasalit namin ngayon na ensenyansa del daton mga reliyon. So again, sorry if chineya opende, pero no intentions intended, no mal intention intended, but only I just want to be straightforward with what I know and what I feel. I just want to think aloud or pensa ba kita, ta pwede yung sesta uy, cosa yo ta pensa. So, antes de ese, ya queda, no hay proseguí. Ten el efecto de ese, que tiene que cambiar el partido, ya perdí la mayoría, no? Kay sabio, el Team Colorado antes, 4-4 sila ya, 4 na District 1, 4 na District 2, plus el Federación del Barangay, pati del, SK. So, but only to find out na ya quebrase, no? Ya quedara otro el mayoría. So, el estaba na mayoría, ya queda minoría. Pero el otro na mayoría lang siyempre. Kay parte del politika, tabla kita huego del politika, no? Ya queda cambia. Siguro daw, abla sila, tiene mga buen offer, no? Para ginda sila natulaw. So, but anyway, hindi inosente, hindi ignorante, el mayoría del Zamboanga, del Zamboangueño. Sabi sila, cosa tapasa. So, nung magkita pasa, kay dol ignorante kita. And nung mga naton pasa de buladas, kay sabi kita ko sa tupasa. So por eso si Serpit, ya pensa, porque con el otro concejales, ya queda na minoría, na bueno era pasada, pero ya kita, na dila mga komitiba. Ya pone, na no hay gani ni eksperyensya, ni saber, ni preparasyon na aquel komitiba, pero kay no hay gani. And sabi daw kita, ya tiene di parte aquel mga pang ice cream, tawitamin kita si, na tiene, tapara kayo, hindi tayo resibi kay de prinsipyo. Ese mga politiko na de prinsipyo debe kita respeta. Hasta onde, maskin apikiya, maskin di gaya na tiyempo kampanya ara eleksyon, maskin no hay pondo, hindi ka bender el prinsipyo.
no, ustedes mira, ¿quién? El mga klase de politiko na tabende el principio por amor del sen, por amor del poder, kay kere lang keda na poder, bahala ya tragalaway, el escupi alambe, malin man si uji palabra no, pero dispensa lang. Kay chinabes, difícil kita pikura queda discreet, pikura queda igual ton mga palabra, pero como habla yo, no hay mal intención, prangka lang, amo lang el verdad. So, kaya kita sabi. So, ya pensa yo, si Correo konsehal, abar, maskin committee, maskin DepEd yo, estaba, or education official yo, estuda yo, Master of Arts in Education, Doctor of Philosophy in Development Studies, but focused my studies on education, basic education. Hindi lang kayo siyempre kada committee chairman del Committee on Education. No, hindi kita pwede man advance el advokasya, el mga debe kita solve problema del basic education, including tertiary education akin sa Zamboanga. So, ya pensa yo, then graduate nyo del Bachelor of Science in Agriculture, major in Agronomy. I am a practicing agriculturist, no? Tiyanitan nyo din yung farm, tiyanitan nyo din yung Farmers Association, yan organisasyon, alegre ko ng Department of Agriculture, pati Office of the City Agriculturist, kay tayo dagat ko na daton mga farmers. So, pero bentar dagat el corrida, no? Tardagat el tila desarrollo. Muto ka sabi na, kwan, so, ese tamen uno, siguro si tali kita, di mo concern na gayot is siya. So, I can advance the cause of education, basic education. I can advance the cause of agriculture and to support our food security in Zamboanga City. And third, of course, kay senior citizen yaman nyo, pwede tayong kita man-advance el causa del aton senior citizens, and that will also include the mga persons with disability, no? Kay relative lang man sila el mga concern. Pwede tayong kita man address kay assertive yo, fighter for justice and righteousness. So siguro pwede tayong kita man advance el cause del peace and order and safety and security of Zamboanga City. Kaya kwanto anyo siya tayong kita tasinta na Peace and Order Council. Hindi lang cuando Assistant Regional Director, iyo pirmi tasinta na Regional Peace and Order Council. Sabi tayong kita el status of the peace and order situation not only in Zamboanga City but also in our neighboring cities and provinces. So, por so tabla ka Diyos, siya negatibit mo sabi, sayang si hindi Diyos di usa, sayang si hindi pwede kontribuhi. Amo lang sa eldiaton kuan. So, because of that, ablayo, pruba daw yo, mandaui o sabi, kay si Mayor kayo, korek ko saga, mucho actually kumigo habla, porque corre con Mayor Dayon, Sir Pete, pruba na ito konsehal, kaya sabi ito, sinan. So, pregunta yo, ¿por qué? Si, por ejemplo, Correo Mayor, hindi ustedes vota conmigo, ya mira ustedes de mi programa, which I will be taking up later, no? Abra sila, no, de berasan gani, bin bonito kasi dito mga programa, pwede ba si Ase, si City Councilor yo? Kay minoría lang man yo, sabi man kita luego del politika di na konseho, ya cambia gani koral, ya salta koral, kay por casa lang de politika, kabar, el mga prinsipyo kitang fight sila, na masyaman, 1 or 2, siya lang, or 3 siya lang, siguro, pwede lang kita kunta na un mano, dedo de un mano, na kuanto lang para panadila prinsipyo, el otro, bien claro ya gayot. Bien claro ya gayot, este lang ang siya no magita mong pa inosente, kay maskin ojos con ojos, mong kwento yung con esos, ay sabi kita, no? El verdad. Ay sabi lang mo siyempre siligay kita na punto, tiyan kita mga candidates forum, aligat kita si para abla, pero aura, iyo anay, importante, el cosa bagay tiyo pwede ase. So, kaya rin mga to sila sabi, porque yo. So, ya pensa yo, si konsehal lang yo kore, tablagan yo kil na English, I can do little. But if as city mayor, I can do more and much better to the previous mayors that Zamboanga City had. Esyo pwede habla. Por eso, hindi yo tablata Correo, I am offering or presenting myself as an aspirant for mayor of Zamboanga City. No, iyo tan define myself as servidor verdad, no, a true public servant. Hindi iyo peke, hindi yo tabla sila. Cosa ba daw el opposite del politika, al minute rooming del politika, tabla sila, el true meaning del politika is
pamparonadas. Sila si Abla, ha? Nga pregunta yo, cosa ba si Abla? Basta daw bubong politika kumigo, basta daw si de politika kay de pamparonadas or de tekasin or de, cosa ba? Tabla sila, no? Ustedes si sabi. So, cosa, no quiero habla politiko, no quiero habla politika, quiero habla servidor, public servant, and public service is my mandate. So, si tali kita, we are there to serve and not to be served. No, sirbi kita. So yo tamira yo with all my capacities, yung miriam ustedes de mi educational qualifications, de mi eligibility, de mi work experiences, ben anat ya kita liba organisasyon. Ya kambya lang kita na from national government agency to a local government. So mas pasil gayot liba, no? Kaya lang, alya na national government, nisita yung civil service, nisita yung appoint, nisita yung police clearance, barangay clearance, nisita yung todo para kidayo, nisita yung NBI clearance, nisita yung doctoral degree, nisita yung eligibility, para kidayo, pwede yung kita kabesa de un gobyerno or head of agency. Pero aki, hindi. Nisita lang daw, accordingly to able to read and write. Ablin na able to read and write man yun, plus tiyan yung pagatyuse. Nabla sila, may tu partido, may tu sen, nabla es el bonito, nabla kay cosa ba kaya el gente, aquel chinesen, popular, politiko, mahilig na pamparonadas, or hindi politiko, servidor agad verdad, and then proven and tested tamen, como taublan mga gente ali, prubaw, i-aprobaw, di ba? So, kita, I believe I can lead Zamboanga City through a much better governance, no? Kasi tiyan kita gobyerno, institusyon, tali el structure, tali el mga gente, pero pakilaya ta si Kore, tadali ba kita quality public service? So, for a better or much better and a much happier Zamboanga City, I decided to be the only alternative and hope, el ultimo, abla kita, ultimo alternatibo o esperanza kontra con el status quo. Kaya sabi man kita kay tiene mga status quo, no? Cosa ba el status quo? Cosa kita tiene ara. El klase de politika tiene kita aura, no? So ara iyo tiene kita kontralyo or aba sila, tama sila concurrensante, cosa ba si opponent, no? Worthy opponent. Dos estabay sila mga serviso. Kung tan considero ansina klase de politika bo sila kere, tagirya-giryasin, distribuye ayuda, tiempo lang de eleksyon or kampanya. Kasi serpit hindi tanda por eso gani, hindi ta sali aura, hindi tanda kami na meeting kay uno ta pwede man kanaton sen, ta pwede man kanaton aros, nisita kita dalisten, na hindi kan si timyo klase de politika. Kaya ablayo, hindi yo sekere ta opresyo, di mio sinceridad y abilidad. Ta opresyo di mio tiempo, di mio talento, di mio esfuerzo na dapat talya na di mio pamilya, pero dahil yung na siyudad de Zamboanga, no, na si talya kita na serbisyo ay el sueldo di mio, el ponio na un charitable institution na el focus is on providing scholarship to children, youth, and adults of poorest of the poor. So, siya el di mio kano, so, hindi ka kita pwede kay el di mio contextually. Mira ustedes, si yo entra, o el político to entra, tadalisen. Ta pregunta ba ustedes, onde si tasalisen? Na riqueza ba si dila personal? O onde? Na iyo no hay riqueza personal. No hay tayo onde ruba, no hay tayo mga financiers, actually, tiene kung kaya man finance, pero hindi pwede. Kaya no kaya gani yo, tiene debe pabor ng mga riko, ng mga oligarko, ng mga kontraktor, ng mga negosyante. No kaya yo si Chiniansina, kaya yo si debe pabor, dale conmigo, ayuday con ustedes, alegrao sa vida, ya pwede dale arroz, ya pwede dale de morte, todo ya, pero kabar, onde yo cobra con ese, siya gana yo, cosa yo así, el claro, mas decente, ay ruba lang tayo nyo, para tiene que goza, tiene pa yo debe pabor con ustedes, no hay más, porque man, no hay cabe con ustedes compra, servia yo, así el trabajo, cosa lang pwede, ngamaya si ta sociedad,
Takeda tayo kita under the mercy de esos mga contractors, esos mga hindi tabla contractors lang ha, tabla lang yun, esos mga negosyante, esos mga finance, mahilig man finance, para politiko, para siligan na pwesto, todo palisiya, todo desisyon, pabor kanila. Por eso tamira kita el abuso na syudad. So, it will be either a point for me or a point against me. Depende si pakilaya ustedes tan contextualize na ko sa tabla. Ita-ofrecido como alternativo kay de mi política, de mi public service, el gente el na pedestal, el gente con quien debe solve, el tan constitute, no, mayoría del deaton, mga gente na syudad, na mas mucho el pobre hasta na middle class. Si saka 2%, in the national scale, talisin na 90%. That 90% of our people who belongs to the middle class and the poorest of the poor are constitute rather 90%. Swerte ya si Chene pa kita 10% mga riko, no? Sikunta lang kita. And worse is the 10% greater number of these are corrupting the poorest of the poor, if not the middle of the class. Ta kumpra na boto, ta dale se cosa, alegría, ya soli ka na eleksyon. Kanya, hindi tabla, takusa con el de mi opponent. So, tabla lang kita. Ustedes ya cuidado observa, ustedes cuidado sabe, cosa ta pasa. Yo un alternativo y un esperanza para basta ya de aton or cambia de aton political current political landscape that is dominated by patronage politics or clientelism politics. I will discuss that in my next videos. Cosa bagat se color el quer decir del patronage politics or clientelism politics. Amugat se el de aton tan prevail na political landscape aquí na ciudad de Zamboanga. Por eso cosa tapasa, todo se tapasa, amo se el razón, amo se el resulta del sobra del política de patronage, política de clientelismo, no? So, ojalá, el tabla sila in simple terms daw, that this kind of practices or politics, como menciona yo, el patronage, patronaje or clientelismo, tan prioritize lang sos personal gain and family dynasties. Ta prinsipya pa lang na politiko, todo at interpamilya kaya repone na pwesto. Porque gaha? Cosas de government, cosas de korporasyon, de pamilya, business, para todo pamilya, para, kasi todo yung pamilya tali, man hermano, hermana, man anak, itata, no? O el primo, el prima, tali pa mga cronies dila, no? So, amo si takeda sila, na may kenta konversa, cosa el mali, cosa el maldad, todo lang yes. Por eso ese cuidado, por eso uno se del mga razón, porque kita ya corre independiente, di ba? So anyway, personal gain, family dynasties versus the welfare of the majority of the Zamboangueños, who are generally poor and to middle class. So, the mio commitment is si ever given the chance, serve the people, particularly the poor, and my desire to bring about positive changes through a progressive, consensus approach to governance. Si kita kere habla pirmi, tiene kita gobierno, pero cosa klase el gobierno? Governance, government ba del mga rico lang? Government ba del mga pobre? Government ba del public service, serbisyo publiko, o paporma-porma lang? Diba? Na el todo lang, el mga chene-chene amo el tagosa. So, dispensa lang. Kumingo sa pandos los buenos kasi todo, ha? Please don't get me wrong. Mga rico, mga middle class, mga pobre na bueno taase, hindi ta kada instrumento de maldad, hindi se ustedes ta ablayo. So, si el mga gente tamen, tali na middle class, na rico, na pobre, apektao na ko sa iyo tabla, disperta ya. Hindi ustedes lang el gente kinasambuanga, al tiene ustedes mga anak, al tiene ustedes mga vecinos, kere ba ustedes, amo lang siempre el vida dila, como cosa de sus vida ara, pikura kita regla, junto kita. Okay? So, cosa el platform and vision di Sir Pete, no? So, my platform centers on around a commitment
to serve the people rather than to be served, como y hablé antes, and to not enrich myself and my family. Definitely my family is not part of this. Iyo lang actually kontra gani sila. No kaya gani sila kumigo man naman join. Sino habla yun na ilang sila. Tapos anyway, habla man el Diyos, si Kerio Sirbi Cunele, dihayo todo na di mi detras, including di mio tata, di mio nana, di mio anak, di mio pamilya. Amoy habla la Biblia. Pero so habla yo, so offer yo ara, ta presenta yo, solo cuerpo yo. No? Quiere decir, hindi yo abandona di mi pamilya, kaya sila na buen estado yaman. Tali pa siyempre di mio suporta, chenio di mio pensyon, na bastante man tamin, para suporta ko na di mi pamilya. Hindi usalsen del gobyerno para suporta di mi pamilya. Kaya kumuyabla yo, I am not there to enrich myself, neither my family. In fact, if ever elected as mayor, I pledge that I will not collect my salary. Means hindi ko kolekta para di mio para di mio gasto na pamilya, kundi al poneo con na un scholarship na un charitable institution pikura sa man create para man-provide you scholarship program to children, youth, and adults of impoverished families. Meaning to say, tiyan naman kita del gobyerno, pero si palta del gobyerno, tali si Sir Pete, na mas mucho kwento, dali derecho. Especialmente aquel mga 1 año, 2 año, 3 año, elang para gradua na kolehiyo, así kita aquel una, no? Kay kere sila, continua sila, tali na mga kolehiyo onde sila prinsipya, pikura kita. Kay kere at si Sir Pete na alakaba sila na dila mga edukasyon. I'll explain you say, siliyan kita na di may plataforma. So I believe that I can lead the government to the envision. So envision future is a much better, a much happier Zamboanga City. Mas bueno y mas alegre ciudad de Zamboanga. Now, with a change in political culture, kambiyaw yan politika de kultura. Hindi lang pwede el chinesen amo el tarina. Dapat talyatamen el pobre, maskin igual kung Sir Pete, middle class, pero pwede el man representa y man lead na desarrollo, el deberasan desarrollo y cambio na ciudad de Zamboanga. Dali kita mira, kay maskin pobre, el pwede kita, maskin waisen, el pwede kita liba con el gobierno o con el ciudad na buen lugar. So, cosa di mio mga key themes and arguments. In passing lang anay, no? Kay man-discuss ka si mucho, alya na daton plataforma na diskutiyo. So, cosa di mio battle cry, education, el solution. Okay, education is the solution. Because I had the chance to read about, about a write-up, no? Sabi kita maskin antes pa, amo si kamitan advocate na Department of Education, si tensinya kita na classroom, that education and productivity is relative. Education and productivity can contribute to economic prosperity. Amo si tabla sila. So, according to Thomas David, no, as the intern lang sa Jamaica, sila study, sila survey ba in 2021. Yet yan nila statement yabla that as one of the driving forces in the economy, education allows for a country to increase its productivity. So you see, alya palang tabla that education allows a country to increase its productivity through human capital development and innovation. So hindi kita man-develop and man-innovate kung daton human capital, daton gente mismo, no? El capital del una ciudad, as well as creating productivity improvement and fostering productivity-centered behaviors na noy on the liba el ciudad de aton. So, driving force gayot el human capital development and innovation. Kaya ara pa lang tablayo el greatest capital del un organisasyon, del un ciudad, probinsya y nasyon is the human capital. I will explain this further later. Pero tabla to human, it refers to people. It refers to people. So, through sustainable, accessible, and quality education. Hindi verdad kay el DepEd or el CHED lang siya na responsibilidad. Sila el provider
pero pakilaya sila man-provide, pakilaya sila as ibonamente de la edukasyon, greater part is played by, are supposed to be played by the local government. Porque kita el direkta queda beneficiario, kita queda afectado si cosa klase de gente tiene kita na ciudad de Zamboanga. So with that, mandiscussion sa further, ala na din yung plataforma, so kaya lang yung abla that the end in view of this Dimio plataforma, the human capital development, is that entero Zamboangueño, si hindi man todo, al subi el di la educational attainment. Ese lang. El mga elementary dropout, elementary level lang, o hala ay liga sila high school. Akil tadiara, mga kosa tapas sa kanila, no, naima sila ng eskwela, pwede kita kanila dali programa na high school, essentially kita alternative learning system. Del DepEd, mira kita pakilala, kita pwede ayuda ko ng DepEd para mas mucho del daton mga out of school youth, out of school children na ya para na eskwela, na elementarya, ina high school pwede kontinua. Sina high school, college tamen, otro tamen programa kita adopta. Sino naman kita el Colegio del Ciudad na Zamboanga, pikura kita mira cosa pwede ase, aumenta kita campuses para maskin pa de onde sila, pwede sila tiene tertiary education, no? Because this is the number one point in my platform of government, no? Kaya ba ustedes sabi, kaya ba ustedes legal futuro, mas mucho el no hay educación? Sabi rap sa iba kita, cosa el causa del poverty, el kriminalidad. Si mira kita, ken el mas pobre, ken el mas envuelto na kriminalidad, el mga pobre, el bajo el edukasyon. So el dimio ruego y rezo that my ultimate goal for human capital development is that greater number of our people, if not all, will be or will realize their full potential and contribute meaningfully to building the city first, and then the region and the nation second. Kaya decir, through education, ay pwede kita man-improve el diaton human capital, no, including their skills, knowledge, experience, attributes that cosa necesita el individual chine, no? Because with that, they will enable themselves to produce economic value. So, mira kita, kay mas mucho ara si anda tu na tiangge, todo si sana tu mira tabi sa tiangge, tabi sa tabendi kita bendila, maski ng mga barangays. Mas mucho de esos, el education level, baho. Por eso amoy lang sila ta pwede chine. Anda to kung mga sikat-sikat, mga tricycle driver, mga e-trike, mga tricycle driver, mga habal-habal, saka to mga educational attainment de esos. Mas mucho sus baho lang. Por eso gani, amo lang sila ta pwede ase. Cosa gaha, si pwede kita ase subi na programa del department, del local governo, na local government, na pwede kita si provide. Mira kita, si Sir Pete Takre, na pwede kita si ase. So, taki kita tan emphasize tamin nyo, na pwede lang kita si ase, si Chene dedikasyon. So, as early as now, tabla si Sir Pete solo, kada mayor, pwede? Si. Kasi si Sir Pete na corazon. Hindi yung kampanya ken el vice mayor, ken mga konsehal, debe electa ustedes. Ay respeta yun na de ustedes mga selection process. Basta accord lang at pirmi mo advice. Choose good, avoid evil. So, may kita buta ko na kel mga taas si maldad. No? Buta lang kita ko nil mga taas si bueno. Kay amo kaliba ka naton para na cielo, hindi para na impierno. So, ese lang. Sabi yun, no hay religion tensinya, iskuhi con el evil or sunya con el maldad, iskrito na en bonamente. Igual ka namon, na mayor, si mira lang ustedes, si Sir Pete el evil or maldad, no mabota kong Sir Pete. Pero si Sir Pete lang el talba el esperanza, el buen alternatibo, no, kontra con el dimyo mga kontrikante. So ustedes ako daw iskuhi. Basta tabla lang at yung, reza. Uwi con el Diyos, cosa tadikta, bueno o malo, no? So, tabla kita, el progressive, tan advice el progressive politics, no? That is away from traditional, self-serving,
self-serving politics toward a more consensus and progressive approach. Man-discuss yun sa na later part na din yung videos, no? So, takre pagat yun siyempre kay majority of our people of Zamboanga, tiene pa taabla kita, takre pa, tiene pa faith, tiene pa values, tiene pa justice and compassion, and service to humanity. Takre pa kayo. So, hindi yung takre kay Malor sa mo. Tabla sila, no masya, kay el number one daw, politika akin na Zamboanga is sen-sen lang. Person no kaya rin sa siya, thumbs up, sen yung simedo. O kaya, sen niya. Sina ba? Segundo tamin, ay, numating kita si usa siya, sina kay pinmilan si tabla. Amaya, uno lang el na pensamento, sen lang ba siyempre? Hindi. Amo ki amo lang daw siyempre el mga takore. Now, sila lang tag-usa, sila lang tan-improve, and si tan-trata sila kung ng mga hente. Dolakil ba mga hente kunamre, kaya berto kumutabutasen, dali kumida, no? Imbes kita insinya trabaha, imbes kita insinya dali empowerment, skills, knowledge, el behavior, cambia, el costumbre, para hindi ta esperanza, sabi, busca manera, sabi, responsable, sabi, busca decente trabaho. So, serpit, edukasyon, later, trabaho, tercero, negosyo, dali kita. Through individual business or cooperativism, pruba kita si Asi, na pero kailangan kita si pwede pruba, hindi si Sir Pete el Mayor, di ba? Hindi yung tabla kay si kang kampanya, tabla lang kita. Kosa ba? So, aura, tabla kita, porque ako rin si Sir Pete independent. Oh, yan dagat yung nag-Google, allow me to read this. An independent, non-partisan politician or non-affiliated politician is a politician not affiliated with any political party or bureaucratic association. So, amo si nuayo man submit na, although yan submit siya erayo, pero akil na, tiene partido era entra. Na pero yan mirayo kung ta proseso yayo, na man klaro. Hindi man dol amo lang man siyempre, depende lang mo sila kung nila desisyon del arriba, na hindi pwede. Tiene kita mga issues and concerns na local, na dapat local gayot LDCD. No? There are numerous reasons why someone may stand for office as an independent. Some politicians have political views that do not align with the platforms of any political party and therefore choose not to affiliate with them. This is the very clear definition. Por so tiyan uyo kandidato ali na estaba na partido, hindi na lang lekore, kaya pwede naman junto con el 1 or 2 or 3 ala na partido. Na tiyan tamen otro tan join kay mucho sen ala, kaya assured ya kanila namang kaway-kaway lang kamo, kay tiyan kita budget para ara eleksyon. No, sabi kita hindi kita ignorante. No, kay tiene ali bilyones to hotel budget kay para kumpra ara pa lang ta prinsipyo agani, no, dali liya kubarta po ni pagat na mga kosa tadali dila mga nombre. So question, pregunta, pwede ba pregunta tayo ustedes o yo mismo ta pregunta ara onde 60 sale, pwede kita sabi, ha? Sen base del gobierno, sen base del dapat akil ayuda, dapat dali 2,000, ya dali lang chinekat, sen base del mga proyekto na dapat 100% el project, pero ya kaya lang 5% or 50%, kay mucho pa kabalali, hindi kita inosente. Por eso siliga na candidates forum, el challenge ka din niyo kung mga sponsor, todo kami usa lie detector test, no? Lie detector machine. Akil ba si kada konversatang kuga, para sabi kita, era na kampanya, todo required el COMELEC, na kinanda mong kampanya, tao sa gayot, lie detector necklace, para si Kosa pregunta, di ba? Si manega sila na, sila mismo ta si Kuga de la Cuerpo, no? Kuasa man na. So si Sir Pete, verdad lang, pasensya lang, no? Kaya amo lang kita sabi, no, sayang kita abla mentira. Kasi si abla kasi to verdad, hindi ta na nasita man memorize. Diba? Si limpyo dito konsensya, kaya tumiraos con ojos. El dito smile real, hindi peke. Agil tamang pa smile lang para dali mira, hindi apektaw. Diba? So, ohala lang. Pati si Chenio Agundia proyekto, hindi kita dalisin akil tabuta-buta. Hindi kita dalisin akil, dolta si kita, pobre, dispensa din yung palabra, dali man programa, dali kita sustainable program.
Aquel hindi lang, mas kaya ba kita lente, bira-bira na kasa na tutong pisina, tampila ya, na mag-covered court, ni Sita pa espera, kunambria, caliente sol, para dali lang ang ayuda. Hindi ka siguro ang sina el public service. El public service is, embonamente sila na kasa. Hindi ito nisisita kanila, anda na covered court, kabar kanta-kanta, bayla-bayla, kabar buta-butasin. Hindi ka ansina el public service. No sabi yung naipayumira na otro lugar. El mira lang gacho si Tempo Christmas, si Santa Claus. Tagira, pero hindi tayo takre kung Santa Claus. Takre kung Jesus Christ. Kaya no, hindi takre si mga Santa Claus. Kasi sabi ko sa dilang mga agenda. Pero si Sir Pete, pasensya lang. No, I got sent para dali kong sedes. No, si ese mantan sponsor yung tournament. Di miyo lang si personal send. Kailan si mga jutay kaya yo para promote lang kita ko ng sports. Ese man si Sir Pete, kaya kita taligitan ng mga deportes, physical fitness, sports, talitan ng si Sir Pete. So, kosa ba el progressive politics tan advocate yo? So, this is per definition a principle-based system of campaigning and governance based on the platform of government carried by the candidate and or political coalition. Quiere decir, el cosa yo ara usa na kampanya, hindi sako de arroz, hindi ayuda, hindi tarpaulin, hindi mga party tents, ta usa, no hay transportation, dali libre transportation con ustedes. Kay, ano yung sakasin? Rubayo para dali con ustedes. Di ba? Usa personal set as investment para tiene que cobra later. Di ba? So, hindi sa di politika. El di politika, si Sir Pete, di mga prinsipyo takriyo, si gobernayo, kung sa Zamboanga, usa kita, el mga plataforma del gobyerno, para tiene good governance, tiene kita mga customer or client satisfaction, alegre el gente, hindi sila transparensa todo el mes, anda sila mampila, tarisibi sila, tatrabaha sila, tiene sila buena attitude, transformaw, no? Responsable, responsable y competent el daton mga gente para bibi. Masking ken pa, may serpit na gobyerno, algún día, si talita, ta pwede kita bibi, hindi kita ta esperanza. Pone, ken tiene otro gente, pone arroz na daton mesa, pone ulam na daton mesa. Kaya kita mismo, responsable, y sabe, busca la vida. Okay? So, el campaign machinery di serpit, ara, tablagan niyo. Na tiene two headquarters, tiene two posters, tiene two na at the moment, no ay. Kasi, takriyo na campaign machinery should be run by the platform of government. Muna siya natin may video, tasyo kalayat, para sabi, ustedes, kosa bagad si Sir Pete. Na yosen para andaman kampanya, andaman si kosa si house to house, tas sige pa tiene mga organisasyon ka naton, no? Na hindi man kita si tama sa kapormal. Cosa ga el interés del mga organisasyon taliba con ustedes. Kay tiene kanila cosa dale na organisasyon, ya dale ba kanila promesas na si Sir Pete hindi. Maskin cosa de ustedes organisasyon, mas as long as sambuangueño ustedes, mga fraternities ara tausa na iyo hindi na si fraternities kasi el fraternities di mio todo. Tratayo con ustedes todo como sambuangueño, regardless of your fraternities, regardless of your organization, regardless of your sectors, basta necesita ayuda del gobierno, sirvi kita. SL de Berasan, Servicio Público. So, kilaya yo asekore, el di mi platform of government, el di mi makinarya, tabla sila. So, ken takre, ken ta entende, el di mi mga prinsipyo, kere di mi plataforma, sila at their own, mangkamang, mananda ng mga bisinos, ase entende, basta ya, ese mga patronage politics, clientelism politics, basta ese politika de sen, sige kita na kampanya de plataforma, akil de prinsipyo, si habla justice, fairness, clean, honest, and orderly election, no hay sen. Ese, na si mas mucho el takre con ese, din tiene kita cambio na Zamboanga. Pero si mas mucho pa siempre takre, na tradisyonal, na patronage, na clientelismo politiko, na politiko de sen, politiko de dependency, na sen. So, pobre ka dal syudad. Pero, no puede ustedes hablar na history, na no hay un gente para iya ofrece, para sirvi cambio, para sirvi ofrece alternativo, para na más bueno y na más alegre ciudad de Zamboanga. So,
ese si Sir Pete Natividad, taabla, permi, no? El servidor verdad, con sinceridad y de habilidad para servicio público de calidad. Tiene ese todo meaning, no? Se habla, inventa la servidor verdad, true servant, bunalwa, bukun ba putingan, no? Hindi ba, dili bakakun, dili kanang dagang istorya, no? Importante, tinud anay, no? Tinud anay, di korason, kinasing-kasing ang serbisyo, no? Na sinseridad y de habilidad quiere decir con service with the heart, tasirbigat con todo corazon. Competent kahit mucho habilidad, no? Educao, tiene educational preparation. Graduate namin nyo del Asian Institute of Management. Graduate tayo kita na Career Executive Service Board, no? Akatalam sila Integrated Leadership and Management Program. So, train namin si Sir Pete. No? Sabi tayo si Sir Pete Viper. So, el takreyo na serbisyo publiko is modesty. Hindi kita tawag sa mga alahas, akil bakit si tawag naman kita sendel tuyo, hindi sendel gobyerno. Hindi ba? Mas balik si todo el gente bonito, mira. Serbisyo publiko de kalidad, quality public service. Quality public means serving the general public rather than particular or individual interests. Quality means, we mean a culture of service that responds effectively to the needs of people. Based on needs, hindi ko sa kita kere. Habla kita 3 milyon de un facility alika par mucho gente con hambre. Así kita mga cosa, mga proyekto na puro de bonggesus, pero mucho gente con hambre. Tadali kita kome, libre comida con mga participants, mga conventions, na diken man se kabarin mga gente talya apera con hambre. No, so, pikura kita sirbi, daton mismo gente, diba? Akil based on needs gayon, and on highest quality, access to them must be fair and equitable. So, akil daton, edukasyon el solusyon, serbisyo con todo corazon, amo katabla si Sir Pete na amo sir flagship program, el Human Capital Development. Yablema nyo, causal meaning the service with the heart, and of course, it is also biblical. Kaya tabla na service with the heart is serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. That is based on Ephesians chapter 6, 7 to 8. Rendering service with a good will as to the Lord and not to men, knowing that whatever good anyone does, he will receive the same again from the Lord, whether he is a slave or free. That is Ephesians 6, verse 7. So, chinetamin kita na diferente dialogo. Kung may ablayo, sina Chabacano, kung mga Chabacano taui, para na mas bueno y mas alegre ciudad de Zamboanga, Sir Pete Natividad, el servidor verdad, con sinceridad y mucha habilidad para servicio público de calidad. Educación, el solución, servicio con todo corazón. Na English pa for a much better and a much happier Zamboanga City, Sir Pete Natividad, a true servant leader, sincere and competent for quality public service. Education is the solution, service with the heart. Okay? Sinubuanong Bisaya sa atong mga silingan diha para sa mas maayo ug mas malipayong syudad sa Zamboanga, Sir Pete Natividad ang matuod nga alagad, matinud-anon ug maabilidad aron ang pagdumala sa publiko at dunay kalidad. Edukasyon ang solusyon, kinasing-kasing nga serbisyo pagatumanon. In mga tausog, in mga taymangot ko, in mga Muslimin, para hakasambuhan, iban kasangyangan, singkatan, Sir Pete Natividad, mabuntol, panday, pandikal, hapagraayat, sin kauman, lagin pangalip, in pagpangadji, amuin mahinang, dan hikasambo singkatan. Pagraayat, karna ehlas sin pangatayan. Na, tinan mo yan? Sa Pilipino, para sa mas maayos at mas masayang lungsod ng Zamboanga, Sir Pete Natividad, ang tunay na lingkod,
may sinseridad at may abilidad para maglingkod ng may kalidad. Edukasyon ang solusyon. Taas pusong maglilingkod. Amo say, if you believe that there is still hope and chance to create and advance a culture of progressive politics or new politics that would lead us to have a much better and much happier Zamboanga City, then please rally with him by passing or sharing this information to as many true Zamboangueños you know. God bless Zamboanga City. Diyos te bendiga, Ciudad de Zamboanga. So, como tabla si Sir Pete Pirmi, uwi lang con este canción. Y, pravor, man-practice, kanta-kanta kita. Kanta, insinya con el vecinos para kanta kita. El último alternativo, el último esperanza para más bueno Ciudad de Zamboanga. Muchas gracias. Servir natividad para más bueno y alegre aquí en la ciudad. Servir natividad, servir con sensibilidad y de habilidad. Servir natividad para más servicio público de calidad. Servir natividad, servir natividad para mas maayos at masayang lungsod ng Zamboanga. Servit natividad ang kailangan at ang pag-asa. Huwag ka nang mag-alala, si Servit natividad na ang bahala sa mga problema sa lungsod ng Zamboanga. Servit natividad para mas bueno y alegre aquí en la ciudad. Servir natividad, servir con sensibilidad y de habilidad. Servir natividad para na servicio público de calidad. Servir natividad, servir natividad. Servit Natividad, el servidor verdad na habla, edukasyon el solusyon, serbisyo con todo corazón.